कवि भीम भी कही कौन प्राणी को आरत दुख अपवृत देखु देख कबा सबू मोजी मन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। स्वामी विवेकानंद बोधे यही मर्म परम कारुणिक कही मु मुक्ति चाहे नहीं पृथ्वीर मंगल मत जदि बारंबार घुषुरी जन्म भाव पड़े तेरे मु बारंबार घुषुरी भी पृथ्वी जन्म ने पृथ्वी मंगल करी। जो बाबू कहते खड़ी गड़ा कथा माने खड़ी गड़ब कौन खड़ी गड़ा अच्युतंकर गदाधर खड़ी गड़े से गोटे गीत अच्छी तेणु से खड़ी गड़ा कथा एबे नुहे एबे पृथ्वी ध्वंसा विमुख होउची बोली सकल वैज्ञानिक सकल ज्योतिर्विद आउ सकल काठीगड़ा पंडित समते माने काठीगड़ी कहूँ ओडिशा ध्वंस हो भारत ध्वंस हो किंतु ये पिला एबे कहूछे पृथ्वी एते शीघ्र ध्वंस हेई नाही। ये होची मोर चैलेंज कुछित असुंदर आसंता नहीं। ये प्रश्न उत्तर कौन सी धर्म विपक्ष बा धर्म दर्शन रे भगवान के प्रतिपेक्ष केही नहांती एठी सबु शैतान अछंते जगत को सेमाने मालिका नारे मिछ कही मालिका नारे अपप्रचार करी आज नेमाल बटरे भूल मागुचंते जेमती श्रीकृष्ण आसीबा पूर्वरु सबु देवता माने मर्तमंडल जदुवंश जन्म करथिले एबे प्रत्येक देवता ए मर्तमंडल जन्म ग्रहण करने आरंभ कले जेहेतु सत्य युग आसी चारिसी तेणु 8टी उज्जवल मार्ग उपाय मु कहिबी सेगुड़िक पालन कले मनीष यही सब जो विपद आसी से जुग जिते रक्षा पाइब। ओम नमो गणेशाय नमः त्रैवे गुरुवे नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगधिताय नागा ननाय सृष्टिजंग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार कर विघ्नराज हरि के श्रोता मान को भी गुरुजन मान को नमस्कार लघुजन मान को आशीर्वाद। प्रश्न उठे जगत स्रष्टा विधाता जदि प्रकृति रे परम सत्य परम शिव परम सुंदर होता तेरे तांकर ए सृष्टि एते अमंगलपूर्ण ध्वंस होगा जाता नहीं बा एठी कुछित असुंदर आसंता नहीं। ये प्रश्न उत्तर कौन सी धर्म विपक्ष बा धर्म दर्शन रे भगवान के प्रतिपेक्ष केही नहांती एठी सबु शैतान अछंते जगत को सेमाने मालिका नारे मिछ कही मालिका नारे अपप्रचार करी आज नेमाल बटरे भूल मागुचंते तेणु मुझे कहबी जो बाबू कहते खड़ी गड़ा कथा माने खड़ी गड़ब कौन खड़ी गड़ा अच्युतंकर गदाधर खड़ी गड़े से गोटे गीत अच्छी तेणु से खड़ी गड़ा कथा एबे नुहे एबे पृथ्वी ध्वंसा विमुख होउची बोली सकल वैज्ञानिक सकल ज्योतिर्विद आउ सकल काठीगड़ा पंडित समते माने काठीगड़ी कहूँ ओडिशा ध्वंस हो भारत ध्वंस हो किंतु ये पिला एबे कहूछे पृथ्वी एते शीघ्र ध्वंस हेई नाही। ये होची मोर चैलेंज आउ चैलेंज कहा दउचे जड़े किए अच्छे ऊपर चैलेंज दउची पृथ्वी से ध्वंस होई नाही। ए जो एलिनो एलिनो कहउछंती या बहु पूर्वरु थिला एमिति एलिनो आस्ता जे झिया को घा भारी पड़थला एबे ता नाही जहा को घिमिरी घिमिरी आउ आंब डाणी बेले टिकी टिकी पो घरे बुझी होते से गछ वृक्ष था अम्लजान अंगारकाम्ल समान होता लोक बंची जाते ये कि गरम पड़ी आज्ञा मत 80-81 वर्ष है गरम भोगी पिला बेले तेणु यही एलिनो को देखी वैज्ञानिक बाहर से वैज्ञानिक एत नथिले नासा कहूँ अमुक बाढ़ हम पृथ्वी ध्वंस हो एत तारिख 26 तारिख रे से 27 तारिख पृथ्वी लोप हो 28 तारिख 7 दिन 7 राति हम तेणु आज्ञा मुझे कहबी बर्तमान काठीगड़ा कम करू नहीं
ज्योतिर्विधि काम करू नाही कि कौन सी शास्त्र काम करू नाही एकमात्र परम पिता ये विधाता सृष्टि करता सुंदर सृष्टि के एते शीघ्र नष्ट करिवो नाही नष्ट करिवो नाही नष्ट करिवो नाही त्रिवार सत्य एथिपाई आज पर्यंत भगवान पक्ष लोक से माने एकदम समर्थन करिवे आ शैतान पक्ष लोक भितर प्रबल कंदल लागिवो संघर्ष लागिवो नंगा भंगा हबो किंतु शेष रे धर्म युद्ध हबो तेणु मन रखि थांतु धर्म युद्ध रे सदा काले धर्म जय होची सूर्य ता धर्म पालन करी सकाळ उदय होची संध्या अस्त होची तेणु पृथ्वी ध्वंसाभिमुख नाना विज्ञ लोक माने कहउछंती मु सुनी 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 मो कान बधिरा आइगला तेणु मु एति कहबी जिए ए सृष्टि की सृष्टि करची से प्रकृति सागरे संग्राम करुचे कहीं ना प्रकृति ए लोकंकर कल कारखाना एते आगे नथिला एबे प्रबल अंगारकाम्ल प्रबल अम्लजान आसुनी तेणु ता पई उताप होची गछ थिला प्रबल गछ सब कटा ही गला बात्या भांगी देला तेणु ये दुख आ ताप बढ़ी चली ताप देखी लोक आ निस्तार भी लोक रस मरी जीवा किंतु मोर कहया कथा जदि कौन सी जीवन रे यही भली शोक कथा आपण शुणती ये पृथ्वी ध्वंस हो मु आ कहीं रोजगार करी घर करी पुणी कहते अन्य ज्ञानी मैंने एवं कई घर द्वारा करूँ 2027 पर घर करतु आप ध्वंस हो 2026 रे किंतु मन रखता जदि किछि किए करे पृथ्वी रे एमिति किछि क्षति हेबो नाही या भाबिबा केबे उचित नहे आम समस्त मूल समस्या हैला कामना कामना हमको दुख दउची से निदारण दुख जत्र आम किपरि मुक्ति पाइबा तार बाट खोजंतु भगवान आमर कौन करिबे कि करि पारिबे अथुत आमर कौन करिबो कि करि पारिबे ए पंडित कहूची आमर कौन करिबो कि करि पारिबे ये ढास फोटो मारुची ए कथारे मुंड खेलेबा करंतु नहीं नष्ट करंतु नहीं आकु देखन नहीं कैंसिल करंतु किंतु मन रखि थांतु तांकर विपरीत शक्ति शैतान बुलुछि वर्तमान एबे ए 2026 मसीह रे जेमती श्रीकृष्ण आसीबा पूर्वरु सबु देवता माने मर्तमंडल जदुवंश जन्म ग्रहण करथिले एबे प्रत्येक देवता ए मर्तमंडल जन्म ग्रहण करिबा आरंभ कले जेहेतु सत्य युग आसी सारी आ सत्य युग हब कौन सत्य आसी सारी प्रत्येक जीव जगत रे प्रत्येक लोक चेष्टा करती मुझे सत्य कहबी के मिछ जी मिछ कहूँ ता मन गोटे कंपन आसुचे फिर मुझे पाप कली से जो पश्चाताप ता सत्य मिछ को काटी दउची किंतु ये शैतान मानकर जो फायदा उठाउचंती मु अनुरोध करी आपण मैंने मुंड पुरातु ना शैतान जदि कोठी थाए तुमर किसी क्षति करि परिबो नै एमती कथा कही किसी करि परिबो नै नथिले से तुम घर आदौ किसी लाभ भी तार हबो नै असल कथा हला आमे जीवन रे जे सब क्षोभ दुख कष्ट जंत्रणा वेदना भोगुते तार कारण शैतान पाखरे नाही कि तार निराकरण मध्य भगवान पाखरे नाही काना हमर भावना कामना हमको दुख दउची एया हबो से हबो आज भी शांति हबो ये वर्षा आसला घड़घड़ी पड़ला सबु दुख कष्टर कारण आम निज भितर अच्छी प्रचंड स्वार्थपर कामना ही आमर सबु दुख कष्टर मूल कामना हटाओ तेणु 8टी उज्जवल मार्ग उपाय मु कहिबी सेगुड़िक पालन कले मनीष यही सब जो विपद आसी से जुग जिते रक्षा पाइब प्रथम आमर मनीष माने ए पृथ्वी रे जे सब जन्म होइछंती से माने समस्ते दुखी केही शांति रे नहांती ए कोटिपति हो लक्षपति हो जी हो खाली मनीष नुहे कीट पतंग गछ लता भी दुखी जोटी जीवन अच्छी सेठी संवेदना अच्छी जोटी दुख अच्छी सेठी सुख अच्छी मृत्यु मध्य अच्छी तेणु अन्यर दुख प्रति तुम हृदय मन सर्वदा दया करुणा जागरूक हो रहू
ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ ଜୀବପତି କରୁଣା ପରାୟଣ ହୁଅ। ଏହି କରୁଣା ହିଁ ତୁମ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଜଣକ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ତୁମର କରୁଣା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା ପ୍ରତି ତୁମେ କରୁଣା ହୁଅ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଭୋଗୁଛୁ ବା ଭୋଗିବାକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ ବା ନାସା ହଉ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ହଉ, ଆମର କୃତ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ପାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଏଇ ସମାଜ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେତନା ଯାହା ଆମ ନିଜ ମନ ବା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ ରୂପ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆମ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଭୁଲାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ଚେତନା ମନ ତୁମର ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୟା ରହିବ, କରୁଣା ରହିବ, ପ୍ରେମ ରହିବ, କ୍ଷମା ରହିବ, ଐଶା ରହିବ, ସତ ରହିବ, ସାମଭାବ ରହିବ, ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି ଆବେଗ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଜାତ ହବ। ଏହା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ବେଳେ ସଦ୍ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗି ଉଠେ। ମୁଁ ଯୋଉ 8ଟି କଥା କହିଲି, ତା ଫଳରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଘୃଣାରେ କରୁଣା ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ହିଂସାରେ ସତ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦୁଃଖହୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ହାବୁଡରେ ପଡନ୍ତି, ଶୈତାନ ହାବୁଡରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହବ ସେଇଆ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ବୋଧ ହଉ, ଜଣକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁ, ସେ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଆମର ବା ଆମ ପରିବାରର ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭରିପୁର ହୁଏ। ତେଣୁ ଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେ ବା ଆମର ମନକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଦିଏ। କଠୋର ନିଷ୍ଠାପର ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଆମେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରଣ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବା ଉଚିତ ବା ନିର୍ବାଣ ହେବା ଉଚିତ। ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥ ଲିଭିଯିବା ନୁହେଁ। ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଲିଭିଯାଏ। ସେମିତି ଆମର ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମର ଜୀବନ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ। ମୂଳରୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଉଚିତ ଯେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବା ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା। ଆମେ ହେ ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଭୋଗ ହଉଛୁ, ପୁଣି ମରୁଛୁ, ପୁଣି ଜମୁଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଅଶାନ୍ତି ଉଗ୍ର କାମନା ସବୁ ଆମକୁ ବିନାଶ କରୁଛେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ମଲା ପରେ ନିର୍ବାଣ ପାଇଯିବ, ଏ ମିଛ। ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରୁଣା ରଖ। କରୁଣା ହେଲା ଏକ ଭାବ ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତୁମ ନିଜର ଉଗ୍ର କାମନା ଗୁଡିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତୁମେ ନିଜ ଅଭାବକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଅନ୍ୟର ଅଭାବକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ବିଗଳିତ ହୁଅ, ତାର ଅଭାବ ପେଟାଇ ତାକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଅନ୍ୟର ପୀଡାକୁ ଲାଘବ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହିବି, ମହାକାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତ ହୋଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ କହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜେ ନିର୍ବାଣ ଫଳ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଣକୁ ଜୀବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ସାମାନ୍ୟ କୀଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ବାଣ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ମର୍ମରେ ପରମ କାରୁଣିକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଘୁଷିରେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହିବି, ଆମ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବି କହିଥିଲେ କଣ, ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପବୃତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରବୃତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଭଗବାନ ସଦ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆସୁଛି, ଜଳିଯିବ, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆଠୁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଗରମ ଥିଲା। ଆକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ବା ଯୋଉ କର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ। ଧର୍ମପରାୟଣ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଣ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଅସତ୍ୟ କଣ, ମନ୍ଦ କଣ, ଭୁଲ କଣ, ଠିକ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜାଣିଲେ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଚରଣ, ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବ, ଅଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବ, ମିଛ କଣ ଜାଣିବ, ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ବିକୃତି ଭାବନା ବା ଜଡ ଭାବନା ବା ପାଗଳ ଭାବନା, ଅସତ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଧାରଣା ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଯୋଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାନ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଏସବୁ କୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯିଏ କହିଲା ହେଇଯିବ, ଯିଏ କହିଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏ ପାଣି ଆସିଲା ହେଇଯିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ଭୋଗିଛି କହିଲେ ଦଳେ ଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଳେଇଯାଏ, ଲୋକ ଛାଡି ଛୁଟି ପଳେଇଲେ, ବର୍ଷା ଢୁଢୁ ଗାଳୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାहे ମୁସଲିମ ହଉ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୋଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ବଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।